regreso a casa. Oye, sí, ¿tú dónde estuviste? Hice todo un desastre la vez pasada. El nombre no lo hice bien. El streaming no sé si quedó bien. Poquito más y me pongo de cabeza. Me fui con un amigo a pasear. No sé si viste el TikTok. Betty vino por mí anoche. Hubieras avisado. Oh, hice pelotas para saber cómo le haces. Así apreciarás mi trabajo. Pero siempre aprecio tu trabajo. ¿Crees que mis patitas llegan a los controles? Está bien, gato. Te creo. Sobre todo porque sí he visto cómo juegas. Uy, déjame jugar. Claro, no te preocupes. Sabes que ya le puse play, ¿verdad, amigo mío? ¿Por qué sigues haciendo eso? Eso te pasa por no masticar bien tus galletas. Ay, está bien, ya, ahí voy. ¿Qué tal si empezamos, amigo mío? Gracias por los buenos deseos. Pero sí, vamos a empezar. Hola a todos, soy Usai, parte de CatUsai. Aunque no han visto a nadie más, normalmente siempre escuchan a mi compañero Junín, el cual está tras bambalinas haciendo que los streamings queden de lujo, excepto el pasado. ¡No me eches de cabeza! Pero ya lo había hecho desde el inicio, sé que le pones play antes. ¡Malvado! Bueno, chicos, hoy, ¿cómo se llama esto? ¿Comprendiendo a Dave? Junín, ¿quién era Dave? ¿El dado que te adoptó? ¿O adoptaste? Ah, sí, es cierto, le habíamos puesto Dave, ya no me acordaba. Es que ese dado está bien raro. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con lo que sería más Team Random? Me dejó muchas dudas, vamos a ver. Si no se acuerdan, nos habíamos quedado aquí, llegamos, Londres según esto. A ver, denme un momentito en lo que pasa el video, voy por la de vuelta. Perdón por quedarme tan raro, esta cosa se atoró. Pero a ver, ¿dónde estamos? Además de dinero, ¿qué más hay? Déjenme adivinar, no escuchan y yo aquí a lo menso diciendo que sí. ¿Verdad? A ver. Un momento. ¿Ya le escucha? Listo. Sí, ya veo un sonido en el juego. Perdón. Uni, ¿por qué no me avisas? ¿Avisarte de qué? Ay, tampoco lo mío. Bueno, no se preocupen, ya tenemos sonido. Para adentrarnos más en... mira. Digo, más en el juego. Claro. Ah, bueno. And that feeling was correct. Do the la 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 la. I was just going to say that, but what did it want? El curibo no quiere que el narrador hable. Bienvenida, mago. Bienvenido. There! Dicey, over here! Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. When it comes to the new moon, I'm of two minds, and they both love it. Bien. Se quedó una segundita. Más dinero. Gracias. ¿Qué cosas son estas? ¿Por qué necesito tanto dinero? Oh, acá hay otro.
¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Es el lobo otra vez? Good morning, world! It's a beautiful day, my favorite kind. Any second now. ¿Qué es aquí la reina? Oh, curse it too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The Queen is rolled or two. I repeat, the Queen is rolled two. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful... Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Vieron, les cambia totalmente. ¡Wow! Digo, me parece que es random, pero ¡wow! ¿Te imaginas que todo tu ánimo dependa de un dado? Ah, espera, en el rol pasa. Pero... Bueno, en la vida real también pasa. Junín se pone medio raro cuando se refiere a apuestas. Pero no apuestes, Junín. You don't belong here. Yo lo sé. Adiós. Aún no sé para qué busco tanto dinero. ¡Mi dado! ¿Qué le hice? ¡Ve! ¡Ey! Wow. Oye. ¿Un shot? Ya dije, ya entendí. Oye, Dave, agradezco tu trabajo, pero no saltes, por amor de Dios. No sé dónde voy, qué emoción. ¡Dave, no otra vez! Bueno, quizás sí otra vez. Ay, bueno, por algo es parte del juego. Yo no he visto nada. Ok, si sale un monstruo de ahí me voy a reír mucho. Hey, I've got cards to trade. Ok, este monstruo. Cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. ¿Cómo de tu cuerpo a tu... Espera, ¿qué? ¿Fue demasiado? Ahí está bien. Sí, un momento, ¿tu cuerpo es una tienda? Yes! But was I born with a store for a body? Or did I somehow force my body to become a store? Well, you'll never know, because you'll become instantly distracted by all of the fantastic cards I have for sale. Me encanta, no te interesa, cómprame. I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another connoisseur. Manny Dex, at your service. ¿Cartas ilícitas? Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manny Dex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. Bueno, ya que... Archivador de cartas. Este es tu archivador personal de cartas. Úsalo con regularidad para modificar tu baraja y prueba nuevas combinaciones. Bien. No sé cuál es ese botón.
Ah, ese era el botón. Este es el archivador de cartas. Puedes revisar aquí tu mazo. Si pasas el cursor por encima de las cartas, quiero creer que con control también funciona. Descripción y efecto. Está en tu inventario, así que donde están las cartas, aquí no tienes ahora mismo el mazo. Va. Este es tu mazo y estas son las cartas que usarás en batalla. Si el mazo tiene menos de 15 cartas, se rellenará automáticamente con cartas de tu inventario. Bien. Ok, no tengo cartas suficientes, va. Entonces, sí te puedo comprar, ¿no? Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands, ha ha! And at the best prices too. Is everyone in my family a store, you ask? Honestly, I think the answer to that is pretty obvious. ¿Sí? Glad you agree. Then we both agree the answer to that question is pretty obvious. Ok, no sé por qué tantas preguntas, pero gracias por la bienvenida a las cartas. Suerte, riesgo. ¿Cómo? A ver, Oi, oi, Matty Dick. A ver, daño. ¿Ir a la tienda? Genial, estas cartas reciben desbloqueadas y ya están disponibles para compra. ¿Ves el contador de monedas a la derecha? Sí. Cada moneda que gastes en la tienda llenará un contador. Una vez lleno, puedes elegir sobres de cartas nuevos y añadirlas al surtido. Cuantas más cartas compres, más cartas habrá disponibles. Hay un detallito en la tienda para los clientes más fieles. O sea que hay que gastarnos todo nuestro dinero. Va. ¿Qué es esto? Se manifiesta en forma de martillo. Pulsa X para golpear una tecla. Oye, ¿se ve bueno? ¿Qué es aquí? ¡Dado explosivo! Dave se convierte en una bomba de relojería. Explota pasados 9 segundos. ¡Pobre Dave! Lo quiero. A ver, no. Convoca a un icosaedro diabólico que inflige daño a quien pilla por delante y rebota contra todo lo que choca. ¿No me gustó? Aparece una burbuja defensiva de la hechicera del valle. Protege a... Okay. ¿Qué es esto? Un reloj que ralentiza a los rivales que nos causa su saco. Okay. Cristales malditos, ¿sabes? Ni modo. Un regalito por ser un cliente tan fiel. Puedes usar una chincheta dorada en la dimensión con... Ok. Para guardar una carta en tu mano hasta la próxima vez que se lancen los dados. Cuanto más chinchetas tengas, más cartas puedes guardar. Oye, nada mal. Mira, viejo. Lo malo es que ya no tengo dinero. Card infusing. Oi, oi, Matty Dick's here. Card A ver, vamos a ver cómo está mi deck. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oi, oi, Matty Dick's here. Card enthusiast. Even was beginning to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. Oye, yo te conozco. The door was locked. Have you seen Perhaps the upside someone down town? nearby was in possession of a key. Ya me perdí entre el narrador y la persona. ¿La ciudad de Tulsa? The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name's Smokey, by the way. Entonces... ¿Ves? Is that what you think we are? A city full of evil twins? Well, we're not. We're a city of halves, and every half is divided differently.
some down the middle, some across the side, some with little sections here and there that add together to half. Everyone is different. Some call the upside down town a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? No. ¿Valientes? No sé. Ha! Good one. No, they're traitors. They're obviously traitors. It's the ultimate expression of Two Town, what it was always meant to be. Two cities in one. ¿Quién? La ciudad es rara también. Bueno, no sé si rara es lo correcto. Digo, divinidad. ¿Y ese es un enemigo? ¿Qué hace un enemigo aquí? It was the Queen's royal robot guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Vamos a ver qué sale. Dos. Correrse de los... No puedo. ¿Qué no me sirvió para nada? Ok, ahora la decisión. Ahí sí no tengo una, en serio. Puede estar. Todavía no la agarro. No me esperes derrotar tan rápido. ¿Y otro? ¿Qué es eso? ¿Otra vez uno? Vaya. Dicey, over here! Así no era. Ok, la peor idea que he tenido. La peor. Y así me acabé mi mano. Ok, sí, ya hace daño. Ok, sí, les hace daño. Me la voy a jugar. No, salieron más.
hay otro. No, 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 no. Come on, get on! Dinero para la tienda. Bien. Bien, tenemos una llave. ¿Para qué es? No lo sé, pero tenemos una llave. Si es que la recoges. Bueno. Una criatura... ¿Criatura? ¿Estoy leyendo bien? Una criatura de bronce y llena de adornos. Que ha jurado dedicar su vida a abrir una cerradura. ¿Cómo que es una criatura? Oh, mira, más dinero. Dicey! ¿Y ahora para dónde? De aquí venimos. Ya no entendí. Hey, you. Come here a tick. Claro, un logo te dice ven, ahí voy. ¿Qué quieres? Just want to ask you a few questions, love. Like about who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. Pues podemos ser groseros, no es nada. Ah, es un robot, un I robot. don't think he is. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Es un logo de sexo dudoso. Sí, también lo creo, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que está vivo. Creo. No tengo ni idea de lo que me está contando. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. ¿Me entendió? How intriguing. Pues sí, que me la sale. Feisty little one, ain't ya? No need to threaten the curious. Do say hi to the Queen once she does find you. Hmm? ¿Que Dave dijo qué? No, no, no. Bueno, fue a él. Oye, no sé. I don't know, Dicey. But I didn't like her one bit. Si alguien le entiende, por favor que me diga qué dijeron, porque yo no entendí nada. Y luego... Ah. Y luego... Dicey!
Mago me dice que te dije que era un grosero. Sí, te creo, Mago. La página de un libro de cuentos. Una página ilustrada de un antiguo libro de cuentos prohibido. Recógelas y léelas en el archivo de par. Así que yo soy par y él es Dave. Pero como ya sabemos, Dave habla en una lengua extraña donde parece que nos dice a cada rato concha nuestra... ¿Lo qué? Ah, sí, como dice Mago, cuídate mucho. No, no era eso, ¿verdad? ¿Y la llave para qué sirve? Caminando bien tranquilo. Buscando a dónde diablos voy y no creo que sea hacia abajo. Bueno, de regreso. Go on, Dicey! Ah, no quiere estar en la espalda. Dave quiere caminar. Es como todo un buen perrito que nos anda siguiendo. ¿Qué diablos voy? Come on, Dicey! ¡Oh, el fantasma! Medidor de cartas. Bueno, no tenemos mucho dinero. A ver. No, tenemos poco. Vamos a avanzar. Oi, kid! You want crispy twigs? Kids love crispy twigs. Le voy a To traer. answer your question, yes, business is slow. I got super juice here. Seller Street Socks. Get your socks here. Seller Street Socks. Get your socks here. Get your pre-chewed food here, smooth and silky. ¿Pero qué? Two flavors of Är inte tänk inte. Inte på er. Är tårta på er. Är låta dig ta på. ¿Quieres sacar tan larga? I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? No. Bueno, sé que Dave nos habla raro y que nos recuerda cada rato a nuestros familiares, pero no. I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then... ¿Pero qué le podemos cambiar? Help! Help! I'm being attacked by robots! Y vamos a salvarlo. Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! costume, the heart of the town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. Help! Help! I'm being attacked by robots! ¿Pero en dónde? Te escucho, pero no te veo. Ya lo vi. Oh. Ah, vaya, ahora me toca a mí. Bueno, era de esperar.
Todavía no le agarro la velocidad. Pero ahí vamos. Un momento en lo que elijo la carta. Ahora, en un momento, déjenme confirmar bien esto. Ni siquiera estoy sentado, soy el gato volador. ¿Me ayudas? Ya vimos qué pasó. Listo, ya estoy bien sentado. No estoy bien sentado. Gracias, Juni. Sé que me gusta ser un gato volador, pero no es para tanto. Entonces... me atacó el antivirus. No se preocupen, estamos regresando a la partida. ¿Cómo que apenas me oigo? Espera, ¿cómo? ¿Ya me alcanzan a escuchar? Probando. 1, 2, 3. ¿Me escucho mejor, mago? Pues vamos de nuevo. Ahora sí me alcanza a escuchar mejor. Listo, ya, escucho mejor. Bajamos un poquito. Listo. Revisamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí, el dado volador. No, no. Yo debo correr, yo soy quien debo correr. Debía correr. ¿Qué es esto? Por el pequeño. Uno menos. No voy a durar. ¿O sí?
1, 2. Listo. Saved my bacon there, kid. ¿Tú eres? Let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Pues sí, que es un gumigrego. You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Bien, dinero y... You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. Bien, ¿alguna idea de qué es un gumigrego? Porque yo no. Dave me dice que es un gumigrego. Hi. Hello. Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband. Oh my God! Two-timer! It's double the fun. Espera, ¿qué? Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. ¿Qué acaba de pasar? O sea... ¿Cómo? Ok. Hi, I'm Harry Twofold. No entiendo cómo pasó I esto. love the upside downtown. It's a whole second two-town. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. ¿Y son norteños? Yo creo que sí. Bueno, no, porque solo juegan con maridos. No sé, eso fue raro. Menos cambio de opinión. I have always been consistent in this. It sucks. By which I mean, it rules. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside downtown. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside downtown. Me tengo que ir. Okay, have a nice and depressing day. Ok, me cayó bien el personaje. Pero fue raro. Get your food here. I don't think it does this quantity, that costs straight out of the tube. That's dinner for two. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? ¿Alguna idea? Ando medio perdido. ¿Qué digo medio? I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. My stock is twice as good as the competition. And they've recently made their stock twice as good. So... Bueno, a ver a dónde llegamos. Adiós. Las niñas raras. ¿Otra vez tú? Such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Ok, ya vio el fantasma. Vamos por él. For sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. ¿Listo a perder en el stream chat? Espera, ¿cómo? ¿Ya saben que voy a perder? ¿Cómo? ¿Quién ve el futuro?
Aún no he perdido. Bueno. Hola. Ah, perderse. Can I interest you in a potion? No me pierdo en todos los streams, mago. Sí, sí lo haces. Oh, está bien, sí lo hago. No es cierto, en el Nobody Saves the World no me... No, sí me perdí. Ay, está bien, está bien. Una poción, Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Okay. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Bueno, ¿por qué no estuvo Junín? Dijo que le dio algo de cansancio post-mole. No entiendo bien eso, pero bueno, que se fue de paseo. Y falta que secuestren a alguien. No te preocupes, casi secuestraban al de hace rato, pero lo salvamos. Si quieres, puedes decir que lo secuestraron y lo salvamos. No, mejor evitemos ese tema. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Yes, though, more by necessity than choice. Don't tell him, but my business partner lacks the imagination necessary to... Imagination? You're a mad scientist! You lack the business acumen, or even the base financial literacy to... Don't start with me, Jorid. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get Mad kissy! Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. ¿Decisión? Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that... You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy. You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. We have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Bueno, algo es algo. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Pues sí, si no quieren hacerse sopa. I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs.
promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. ¿Pedirá lo mismo? Ah, de acuerdo. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 blues, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Bueno, mago, la buena noticia es que creo que voy a tomar bloops. Que alguien me explique qué es eso. Voy a escuchar primero. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Bien, parece que vamos a arreglar al dado. Perdón, a Dave, no hay que olvidarlo. ¿O no? Así no era. ¿Qué tal si... ¡Corremos! ¿Arena de juego? ¿Cómo que arena de juego? No. Ok. Oh no, estás dentro de un tablero gigante. Es un tipo de partida especial donde debes cumplir un objetivo para ganar. El objetivo de este juego de tablero es muy sencillo. Lleva las piezas hasta la última casilla. Más una tirada con Dave y el peón avanzará ese número de casillas cuando reanudes el tiempo. Cuando la pieza cae en la casilla aparecerá una burbuja ralentizadora. Cualquier enemigo o proyectil que haya dentro no se moverá. Se moverá más despacio. Si mueves piezas aquí, Si mueves las piezas aquí, un pájaro de tesoro sobrevolará la arena. Dispáralo para que suelte el tesoro. Consejo, ¿crees que la batalla sea demasiado difícil? Modifica tu... ¿Cómo que modifica la dificultad? Bueno, empecemos. 1, 2, 3, 4. Adiós. Adiós. Mano completa, dame suerte. 1, 2. Vamos a bajar esto. It seemed as though Dicey was affecting that giant board game. A bubble that slows time has appeared. Ok. Esto va volando. Va de regreso, si se puede. Si me pongo en medio. Esto funciona mejor de lo que esperaba. Mago, ¿esto cumple tu meta de secuestrar a alguien? ¿Secuestra el tiempo? Ok, no. Au. ¿Qué es esto? Ah, no. Yo me quito. No puedo usar nada. ¿Qué diablos? Bueno, pero el peón avanzó.
Ah, no. No me voy a quedar a ver qué hace esa bala. Gracias. Noble, gracias. Ay, ya vi que hace esa bala. Bien, 2. Bajamos a 1. Ponemos uno aquí. Ponemos otro acá. Dadito, quédate con él. Porfis. Sí, estás muy bien, muy guapetón, muy explosivo. Gracias. We are nearing the final round. The board game is about to end. ¿Cómo que a punto de terminar? Esas son las aves de las que hablaban, ¿verdad? Au. Uno menos. Corridado. Uno, ¿en serio? No, there's a slow bubble. There's a slow time bubble in the board game. Hoy no es mi día de suerte, ¿verdad? Vámonos. Bien, voy a jugar a llegar al final. 2. Tenemos 3. 2. Y 1. Vámonos. ¿Se logró? ¿Y ahora? ¿Saldrá un bull o...? ¿Qué es esto? Si hay una pieza, se moverá una casilla más. Luego recibirás dicha carta. Y todavía tengo algo acá. Ah, necesito puntos para subir a dadito. Va. Dave, ¿ya sabes qué hacer? Gracias. Quiet down! I'm old and I'm tough. You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. ¿Ese es un glove? ¿Qué puedo hacer? Lady,
You'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Haré lo que pueda. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Some of us are trying to sleep. Bien, supongo que solo subimos. Oh no, otro con idiomas raros. Salud. La tuya por si acaso. Bueno, no. Un bluff. Puede que sea una de las criaturas más inútiles de azar. Oh, bueno, creo que iba un shot mago. O puede que las autoridades nos hayan hecho creerlo. Bien, ahora mi recompensa. Va a estar dormido, ¿verdad? Solo dijo buenas noches. Si nos dio dinero. Eso sí fue útil. Pero siguen faltando blues. ¿Alguien escucha que griten? Well, have you gotten the ingredients yet? ¿Todavía no los tres? Oh, it's no good without all three. Go find more, please. I need all of them. It's logical for you to do so. For me, obviously. Estoy seguro que escuché otro grito. ¿Dónde? Oh, dinero. Una puerta. Un paso. A ver. Misión aquí. Aquí Villa 3. Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Sí. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Que no se lo repita. Yes, you. Come closer. El narrador dijo que no lo haga repetir. Vaya, hasta aquí son groseros. Child, I believe we can be useful to each other. No lie you, but the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice. Lo sabe, corran. Sí, recuérdaselo. Es un perro disfrazado. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. Lo sé. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it. ¿Por qué todos quieren comprar el...? Bueno, sí entiendo por qué. Trade up to it.
Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested. And I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. Pues sí, ¿cómo podemos saber que es de fiar? Déjate de otro dado, no voy a decir que es un dado. Oh, goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Oh, except... Tráetelo, señora. Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. ¿Cómo que Dave se considera un helicóptero Apache? Es un perro disfrazado de dados. Take care. No, es un perro disfrazado de dados, que el zorro, que todos lo entiendan, es un perro. A ver, Dave, ladra. Que ladres, Dave. Ay, lo tengo que educar mejor. Pero ven, atiende como perro, mira. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Ey, no digas eso de mi hermana. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. Pues, ¿qué hace? Dave, ¿dónde estás? Hola, Dave. Dice? No, es un perro. Where did you come from, little one? Let him go. That's right. You better smarten up and look where you're going, or I'll... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. The thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. ¿Por qué se los llevó? Nanny Fortuna is the right hand of the queen, and has been for years. She's as mean as she is old. And let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. O sea, ¿qué tipo de ciudad es esta? O sea, le sacan los ojos, utilizan animales para pociones, me recuerda a brujos. Ah, ¿qué diablos? Las hermanas se prestan al marido. Y que, en serio, tan mala suerte, ¿cómo les ha de ir a los uno? So, it seems like we both have a reason not to like her. Ya pusieron cheque al The secuestro. Civil War and freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keep the district separate by order of the Queen.
you'd need to roll a 3 to open it. And since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... Pero... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. ¿En serio? Ay, vamos, a ver. Es que una ciudad con mujeres suelas y juegos de ¿qué? Bueno, sí parece, pero... El juego de azar es el de dados, el juego de azar es el de la fi. No veo error en tu lógica, mago. No veo error en tu lógica. Yeah, absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside down one. Ugh, what a nightmare. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Six Town, living the high life, relaxing by whatever it is that Six Towners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. ¿Para qué sirven los ojos? Yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Pollo. Ayudar al pobre Trip. Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Cristiana. It's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. A verse la guerra? Don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. El narrador dice que el monstruo está triste. Yo lo veo muy alegre. Pero bueno, si el narrador lo dice, es como un Dungeon Master en rol. Si el Dungeon dice no se puede, ya valió. Yes. ¿Por qué todo es tan chiquito aquí? Ok, me callo. Oh, ¿ya sabes qué hacer? Gracias. Low down there. Hola. That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are? Pues sí. Well met, Even. At last, Even had arrived at the mayor of Two Town, administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. Sí, también What pensé eso. brings you to my office today, Even? No solo está gigante. Sí, ya vi que notaste también su cara súper triste de tríope. ¿Y crees que la cara de este alcalde también esté feliz? Porque yo puedo ver otro tipo de caras, pero no la que espero. You're trying to blind your mister with your swollen thighs? ¿Qué? ¿Qué estás? ¿No?
Buying a twister for some colon guys? Ay, este escucha más. Este escucha peor que mi abuelita. Grind your... why don't you take the elevator and step into my office, even? It'll be easier to talk. Bien. Ahora nos llaman a un despacho. ¿Cómo carajo subimos? No. ¿Han visto un despacho? It's so beautiful. A shining city in the sky. Más dinero. Me atoré. Tampoco escucho gritos. Pero sí como truena todo. Oh no, es el que está triste. ¿Este no era así? Hola. Yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... how best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here even. Our personalities becoming personified now. Sí, está súper loca esta ciudad, me encanta. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. Claro, In any un dado case, lado. what brings you to the mayor today? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. ¿Eh? Ajá, alcalde con las sílabas desordenadas. Aldecal. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. ¿Qué es eso que hace tan horrible? Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two-Town, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Bueno, vamos a ir por los ojos de Triope. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Pero... Well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help. This is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. Bien, pero antes déjeme robar su jarrón. No sé a dónde voy, pero ahí vamos. Adiós, alcalde. ¡Oh, brutal! My name is Royam, and
and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... ¿Grande? Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. Oh, perdón. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, ¿Pendiente? Stop interrupting me. I almost had it. Ah! ¿Perdón? Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon. And you're interrupting me? Está bien, me callo, What perdón. do you want? Le pregunto, ¿de dónde es usted? Le pregunto por los ojos. No. Ay. Vamos al grano. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Yo digo que sí. Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... ¿De que cumpla una tarea? Yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. In Okay. a nice manner. Oh no. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon, and I'll grant you Seymour's eyes. You are good. Muy bonito. Sobre la luna me devolverá los ojos. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes, and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... parallel to each other. Pues adiós. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way, and you won't get cooked. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. A ver, tenemos que ir a buscar inspiración o no. Qué dinero. What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. Me llamo Par, ¿puedes hacer algunas preguntas? It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay? But by the card makers, we can't have kids wandering around an active work site. Okay. Get going.
before my other side pitches in on what to do about you. No puedo pasar. No puedo brincar. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Good. All is going according to plan. I truly am Dave, ¿a dónde vas? Dave. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué encontraste, Dave? Entre las líneas de este cartel tan normalito se esconde la inspiración para rimar versos y escribir poemas. Vaya. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. Miss? I could use that word. Veamos si encontramos algo más. Hola, Berto. No. Habla muy lento. No sé si en serio está hablando o entiendo nada más por el diálogo que ponen. Pobrecito Berto. Cuídate, Berto, no te caigas. Se ve que está difícil la cosa y ¿dónde estoy? Me lleva. Nunca había visto uno con escudo. ¡Ay, sí me dio! Espera. A ver. Esquivo horrible. Un dos. Oh, no, me llevo. Dejaré esto por aquí. ¿Estás vivo, amigo?
me aventé. ¡Ah, no! Solo era uno, no salgan más. Vientos. Nos echamos al grandote, vamos bien. Uy, gracias. La regué, ¿verdad? No tiré el dado. Sí lo tiré. Vi a alguien atrás, ¿verdad? ¡Ah! ¿De dónde salieron tantos? Au. Ok, aventarse de lleno no es buena opción. Bomba o... ¿Por qué hay tantos? Maté a uno, dime que mato a uno. Son demasiados. Ven para acá, chico. Con lo que tenga, vámonos. Sí. Uno menos. Faltan un montón, no manches. ¿Otro menos? Au. Se hizo lo que se pudo.
Déjame tirar. 1, un 2, un 2. Oye, qué buena onda. 1. Oye, ¿mi dado en serio no aguantó para tanto? ¿Dónde diablos quedó mi dado? Au. Dame suerte. Estalla, estalla. Gracias. Me lleva. Bien. Oye, eso fue magnífico. ¿Por qué siguen habiendo tantos? No me pregunten cómo hice eso, ya entré en desesperación. Vamos a dejarlo aquí y nosotros acá. ¡Boom! Hasta con logro y todo. No sé qué sacamos, pero ¡boom! Ay. Ahí está. Ahí estás. Cállate.
No se murió. ¡Vamos! Listo, vaya. Esta batalla estuvo muy larga. Oh my grace! I was pinned down by those vile machines, but now they're scrap. So thank you. The name's Big Red. Bueno, Mago apunta a otro que fue secuestrado. Ya lo salvamos. Me alegro de haberte ayudado. Ah, playing it mysterious. Not telling me your name. I can respect that. I'll call you Big Mystery. Big Red and Big Mystery, here in Two Town. Pleasure to make your acquaintance, kid. What brings you up here to this horrible place, Big Mystery? Así que chiste. O sea que tienen que secuestrar a alguno de nuestros compañeros o nosotros a algo. ¿Qué onda? Afraid I can't help with either of those. But I got a life here. Precious little life, but it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Two Town. See, I have this brother, named Little Joe. Ah, Dosito, ya lo vimos. That's him. Looks just like me, only he's a jerk. Ah, qué lindo. Well, he was going to work up here, but I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Oh, I was, for sure. And I was of two minds about it for a long time. But I know what he did was wrong, and I know he knows it too. He probably feels really guilty about it. But I don't want revenge. I just want to leave. I just want to go home. And now I can. Oh, thank you. You've really made a difference in my life, Big Mystery. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. I'm finally free! Nos dio dinero. Bueno. Enfréntate, ok, lo tengo que... Bueno. Entre las líneas de este cartel tan normalito se esconde la inspiración para rimas, versos y escribir poemas. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah, I like the sound of that. Bien, van dos. Y un vendedor de cartas. Hola, amigo. ¿Qué podemos comprar ahorita? A ver, este sí nos sirve. ¿Qué es esto? Aparece el poderoso puño de un rey. Un golpe al rival que tengas delante. Bueno, me gustó. Compré dos, lo siento. Debilita a los rivales. El reloj me gustó. Ya no me queda dinero, ¿sí? A ver, una suerte. Ya no me alcanza para nada. Pero me llevé algo más. Así que chiste, pues es gratis. Sí, hay muchas cosas gratis aquí, aunque aún no sé qué tanto. Voy a... No sé cómo editar al mazo aún. A ver. Ya entendí. El tipo dijo, soy gratis, I'm free. Sí, Mago se la sabe.
A ver, no entiendo cómo se edita esta cosa. Vamos de nuevo. Vamos, aparece una burbuja defensiva. Sí. Habían varios que no. A ver, tú no. Uy, me pasé. No tengo para 3 aún. La regué, ¿verdad? Ujú. No entiendo cómo ordenar esta cosa. Pero está funcionando ya. Entonces vamos a robarnos esta moneda. Y yo creo que le estaremos dejando aquí. Para que, pues, ya saben, no solo sean felices, sino... Quiero saber en qué momento puedo guardar. Bueno, parece que se ha guardado en este momento. Entonces, ya estamos superando lo que es la medianoche. Estaríamos por ello terminando la partida de hoy. Espero les esté gustando mucho este juego. Está bien raro. Los personajes siempre me intrigan. El diseño igual está muy... A pesar de que no es terrorífico, tiene el tono spooky. Así que espero que lo estén disfrutando mucho. Estamos con esta temática spooky en estos jueves de terror, si se pueden llamar así. Y pues los estaría viendo el próximo jueves con este juego, Lost in Random, y el próximo martes con Nobody Saves the World. Está muy extraño también el otro juego, pero ¿por qué no? Parece que estamos en el mes de los random. Así que, chicos, espero hayan pasado una excelente noche. Como hoy y siempre, les dejo muchos ronroneos. Les deseo excelentes partidas. Y como hoy y siempre, let's be free. Ya saben, seamos gratis. Hasta luego. Oye, gato, ¿no les vas a decir? Oh, sí, también, antes del próximo martes, tendremos emisión especial. En la emisión especial se tratará sobre todo de acabar el Persona 5 Strikers. Pero ya lo acabaste. Sí, pero hay un jefe secreto el cual no hemos enfrentado, así que próximo martes no se pierdan esta última batalla y sí, continuaremos como lo dije con Nobody Saves the World. Así que hasta entonces, y si no se quedaron a escuchar esto, lo siento, se los dejaré en YouTube. Chao, chao.